পুৰা হিৰো হৈ আহিছে বাকীখিনি গুচিয়ে গ'ল চাগে আমি দুটাহে থাকি গ'লো লাষ্টত না পেডেল 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 গৈ আছোঁ আৰু দেই গাড়ী ঘোঁৰা চাউণ্ডত আমাৰ মাতে নুশুনো নে পাহাৰে পাহাৰে আহি গৈছোঁ আৰু ना तुम आगे जाओ हाँ तुमको वीडियो करेगा यार कितना अच्छा लग रहा है पता है वाह करने वाला अच्छा से वीडियो करेगा ये तो हम लोग तो हमार घर हागिता माने खिड़ाखन एडि थৈ গৈছো मान धुनियाके আছে माने एक गाना सुना तो आता लगा এই যে তাত পুরা ঢেকিয়াজুলি আইতে আর লৰাগিটা আহি পালে কিন্তু আমার তেজপুৰৰ গিটা কোনেও নাই কিনি हम लोग अभी जाके बैठेगा ए तो पूरा चौकी टोकी मिलाए ऐसे स्टेज बना रहे हैं बना अप डाउन हो रहे हैं कौन नाचेगा रे यहाँ पर कैसा काम तो करत ना सारा है ऐसे কি কব সারা ইছে কিবা কব মোৰ ক'বলগীয়া আছিল তুমি খুব ধুনীয়া ড্ৰেছত আছা গোটেই মেইনটেইন কৰিছা ঠিক আছে ভাল ষ্টুডেন্ট হয় হয় স্যার ৰেসপন্সিবিলিটি লৈছা থ্যাংক ইউ স্যার গ্ৰাউণ্ডত লৈছা ফিল্ডত লৈছা ইয়াতে সুপাৰভাইজাৰ কৰি আছা হয় স্যার ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ টাইম হৈছে 9:30 10টা আৰু এতিয়া ষ্টেজ বনাই আছো আমি বনোৱা মানে हेलो गाइस आज हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है स्पोर्ट डे तो आज यहाँ पे कौन कौन आएगा बता रहा था कौन कौन आएगा बोल रहा था किस लिए देखा भी क्या है लड़की है लड़का भी है लड़की सुंदर है ना वो आगे में बैठा हुआ है आप लोग देख सकते हैं और ये लड़का सुबह से लगा हुआ है यहाँ पे काफी मेहनत कर रहा है सुबह से 6 बजे से यहाँ पे लगा और ऊपर साइड में लड़की लोग बैठा हुआ है क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ पे तो नाच गाना है और सीएम आने वाला है हाँ सीएम आने वाला सीएम आने वाला है और पठान का सुपरस्टार आने वाला है शाहरुख खान वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये लड़का भी काफी मेहनत कर रहा है ये तो बहुत अच्छे गाता है एकदम बड़ ছোৱালী গিটা একদম এনেকুৱা ষ্টাইলত আহিছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো মই চাই থাকক আপোনালোকে যি দেখে তাকেই আৰু থ্যাংক ইউ গাইস মানে এতিয়া ইফালে মোৰ আপোনাৰ দেখ চলিব আৰু না আমি আকৌ ইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া গোপী কেইটা আহিছে চশমা পিন্ধিলে মোক বেয়াও নালাগে দেই বহুত বেয়া লাগে আসাম কাৰ্ড মিনি বাংলাদেশী আমাৰ ভালে সাপোর্ট আছে আমি ফোন কৰিলে কি বুলি কওঁ হেল্ল হেল্ল বুলি কওঁ এটা হেল্লটো কি হয় হেল্ল হ'ল গাঁও বোলৰ প্ৰেয়সী গাঁও বোলৰ বিয়া পতা মানুহৰ নাম হ'ল হেল্ল তেওঁ প্ৰথম হেল্ল আছিলে হেল্ল তেওঁ মানে বস্তুটো বনালে তেতিয়া ৰচিলালৰ মাজে কথাটো যায় নে নাযায় তাৰপিছত প্ৰথমতে কৈছে হেল্ল তাৰমানে হেল্লক মাতিছে তাৰপাছতে সেই মহলাটো ইফালে সিফালে মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ এতিয়া মই গছ ৰোৱাৰ ৰাজনীতিহে কৰি আছোঁ মই পলিটিক্সত একো কৰা নাই মই ভোটো নিদিওঁ এইবিলাকৰ ভোটিত মই নোসোমোৱাই এই বটলত প্লাষ্টিকবিলাক ভৰাই ভৰাই থেঁচি থ'ব লাগে 101 কেজি প্লাষ্টিক মানে 100 স্কুৱেৰ মিটাৰ জেগা পলিউটেড হয় সি হেৰি হ'লেও বিপদ মাটিত থাকিলে খেতি নহয় মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ কনভাৰ্ট হৈ পানীলৈ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰলৈ গ'লে আকৌ আমাৰ পানীত পাইপত ওপৰত উঠি যাব আকৌ আমি খাম প্লাষ্টিক ভিতৰলৈ গ'লেও কেঞ্চাৰ হয় थोड़ा वॉल्यूम दीजिए Palite, como le voy, cosa
এটেন্ডেন্স নিৰঞ্জন বসুমতাৰী তেওঁক পঠিয়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুপস্থিত এয়া আমাৰ মাজত বজেন্দ্ৰ দৈমাৰী বেষ্ট ক্লাছ পাৰফৰ্মেঞ্চ। पूरा खाना शुरू क्या मैं कहाँ उठ के जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। आज खेल চেল শেষ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি দুটাই আহি আছোঁ। খেল খতম হ'ল, তাৰপিছত ভাত পানী খালোঁ, খাই এতিয়া আৰু গৈ আছোঁ ৰুমত। ৰুম যোৱাৰ পাছত আৰু ভাত পানী নবনাওঁ, ডাইৰেক্ট শুয়ে থাকিম। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, গুড বাই। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।